بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Ó humanos, temam ao seu Senhor que os criou de uma única alma, Adão, e deste criou sua esposa, e disseminou de ambos muitos homens e mulheres. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. E temam a Alá, aquele a quem vocês suplicam por seus direitos e por seus laços familiares. Certamente, Alá é sobre vocês observador. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. E façam com que os bens dos órfãos sob sua responsabilidade cheguem até eles e não deem a eles o pior que vocês têm pelo melhor ao qual eles têm direito. E não tomem suas riquezas adicionando-as às suas próprias riquezas. Certamente, isso é uma injustiça enorme. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. E se tiverem medo de não serem justos com as órfãs sob sua responsabilidade, casem-se com quem as prouver dentre as mulheres, com 2, com 3 ou com 4. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Mas se temerem não serem equitativos com elas, casem-se então com uma só ou que mantenham consigo o que sua mão direita possui. Isso é mais apropriado para que não cometam injustiças, não as oprimam. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. E deem às mulheres com quem contraíram matrimônio os seus dotes obrigatoriamente. Mas se elas cederem algo, parte do dote, desfrutem disso com satisfação e alegria. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. E não entreguem aos ineptos, órfãos, suas riquezas com que Alá os agraciou para seu sustento. Porém, sustentem eles e deem a eles de vestir e reservem a eles as melhores palavras. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. E auxiliem os órfãos até que cheguem à idade do matrimônio, mas se perceberem que já discernem e são capazes de assumir responsabilidades, então entreguem a eles seus bens. E não consumam seus bens de maneira irresponsável e rapidamente antes que alcancem a maturidade. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. E se vocês tutores forem ricos, que se abstenham completamente dos bens do órfão. E se forem pobres, que consumam seus bens de maneira razoável. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. E quando entregarem a eles seus bens, que o façam perante testemunhas.
E Alá é suficiente no ajuste de contas. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. É direito dos homens uma parte do que deixaram seus pais e os parentes próximos como herança. E é de direito das mulheres uma parte do que deixaram seus pais e seus parentes próximos. Seja uma porção pequena ou grande, é uma porção obrigatória. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. E quando se fazem presentes na partilha, os órfãos e os necessitados que não têm direito na herança, agraciem a eles com uma pequena parte dela, da herança, e reserve a ele as melhores palavras. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. E que temam aqueles que deixaram para trás sua descendência desamparada, deixando sua herança a quem não é de direito. Que temam a Alá e reservem a eles as melhores palavras. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Certamente aqueles que tomam para si os bens dos órfãos de maneira injusta, tomam para si o fogo em seus estômagos e logo serão levados ao fogo do inferno. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. Alá os instrui sobre a herança de seus filhos, que ao filho cabe uma parte igual à de 2 filhas, mas se forem mais de 2 filhas, elas terão 2/3 do que o pai tiver deixado. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. E se for uma única filha, a ela caberá a metade da herança. E aos pais, do que deixou a herança, a cada um deles caberá 1/6 do que foi deixado, se este tiver um filho. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Mas se não tiver nenhum filho e seus herdeiros são seus pais, então a sua mãe caberá 1/3 e o resto caberá ao pai. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. Mas se o falecido tiver irmãos, então a sua mãe caberá 1/6. Isso após ter sido distribuído o que está no testamento e pagas as possíveis dívidas. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sejam seus pais ou filhos, não sabem vocês quem podem beneficiar mais. Esta é uma obrigação estabelecida por Alá. Certamente Alá é conhecedor de tudo, sapientíssimo. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. E a vocês caberá a metade do que suas esposas tiverem deixado, se não tiverem filhos. Mas se tiverem um filho, então a vocês caberá 1/4 do que elas tiverem deixado. من بعد وصية يوصين بها أو دين
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم após ter sido distribuído o que está em testamento e pagas as possíveis dívidas. E a elas caberá 1/4 do que tiverem vocês deixado, se não tiverem filho. Mas se tiverem filhos, então a elas caberá 1/8 do que tiverem deixado, após ter sido distribuído o que está no testamento ou pagas as possíveis dívidas. من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. E se um homem deixa seus bens e não tem descendentes, nem ascendentes, ou mulher, porém tem um irmão ou irmã, então a cada um deles caberá 1/6 do que for deixado como herança. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. E se forem mais que isso, então eles partilharão 1/3 da herança após ter sido distribuído o que está em testamento e pagas as possíveis dívidas, desde que não prejudique os herdeiros. Esta é uma obrigação estabelecida por Alá, e Alá é sapientíssimo, tolerante. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Estes são os limites estabelecidos por Alá. E aquele que obedece a Alá e seu mensageiro, ele o introduzirá em jardins abaixo dos quais correm rios, onde permanecerá eternamente. E esta será a grande vitória. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. E aquele que desobedecer a Alá e seu mensageiro e transgredir seus limites, ele o adentrará no fogo do inferno, onde permanecerá eternamente e terá um humilhante castigo. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. E aquelas dentre suas mulheres que tenham cometido obscenidade, que testemunhem contra elas 4 homens dentre vocês. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Se testemunharem, mantenham-nas reclusas em suas casas até que a morte as leve ou até que Alá defina para elas um outro caminho. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. E se 2 de vocês cometem obscenidades, que sejam ambos castigados, mas se arrependerem e se corrigirem, que não sejam importunados. Certamente Alá é perdoador, misericordioso. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Incumbe a Alá o perdão só àqueles que fazem o mal por ignorância e se arrependem assim que se inteiram do erro. Estes, Alá os perdoa e Alá é conhecedor, sapientíssimo. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. E não se aceita o arrependimento daqueles que fazem o mal e quando a morte chega, dizem: Eu me arrependo agora.
nem daqueles que morrem descrentes em Alá e nessa revelação. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما Para estes, preparamos castigo doloroso. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Ó vocês que creem, não é lícito tomar as mulheres como herança contra sua vontade, nem é lícito atormentá-las para rever o que vocês deram a elas como dote ou como presente, a menos que elas tenham cometido adultério comprovado. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. E convivam com elas da melhor maneira possível. Se desgostam delas, saibam que é provável que não gostem de algo em que Alá colocou grande virtude. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. E se quiserem deixar uma esposa e casar-se novamente, sendo que deram a uma grande quantidade de bens como dote, não tomem nada de volta. Se o fizerem, estarão cometendo injustiça e uma clara transgressão. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. E como tomariam de volta o que deram às suas esposas, se já viveram maritalmente com elas e elas firmaram com vocês forte compromisso? ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. E não se casem com as mulheres que foram casadas com seus pais, como faziam anteriormente antes da revelação. Certamente, isso é obsceno, repugnante e uma péssima prática. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. É proibido para vocês desposarem suas mães, suas filhas, suas irmãs, وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم. suas tias paternas, suas tias maternas, as filhas do seu irmão e as filhas da sua irmã, suas mães de leite, suas irmãs de leite, as mães das suas esposas, suas enteadas que estejam sob sua responsabilidade, filhas de suas esposas com quem tiveram relações sexuais. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. Mas se não tiveram relações sexuais com elas, não há pecado em casar-se com elas. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. E é também proibido que se casem com as ex-esposas de seus filhos, e casar-se com duas irmãs ao mesmo tempo, como faziam antes dessa revelação. إن الله كان غفورا رحيما. Certamente Alá é perdoador, misericordioso para com os crentes no dia do juízo final. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. E também são proibidas as mulheres casadas, exceto as mulheres que suas mãos direitas possuem. Assim foi prescrito como obrigação para vocês por Alá. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. E são lícitas para vocês quaisquer outras mulheres que busquem, com seus bens, tomá-las em matrimônio, não em fornicação. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. Portanto, aquelas com as quais vocês se deitarem em matrimônio, deem a elas seus dotes obrigatoriamente. E não há pecado em entrarem em acordo depois da obrigação estipulada. إن الله كان عليما حكيما. Certamente Alá sempre foi conhecedor, sapientíssimo. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. E quem dentre vocês não tiver condições financeiras para desposar as mulheres livres e crentes, então que despose dentre as que suas mãos direitas possuem, jovens e crentes. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. E Alá é o que melhor sabe sobre a fé delas. Vocês procedem uns dos outros. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. Logo, casem-se com elas com permissão de seus donos, sendo escravas ou cativas, e deem seus dotes obrigatoriamente, e que sejam castas, não fornicadoras nem adúlteras. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. Mas se tiverem casado e caírem em obscenidade, adultério, sofrerão metade do castigo prescrito para as mulheres castas e livres. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Isto é para quem dentre vocês teme cair em fornicação, mas serem pacientes é melhor para vocês. E Alá é perdoador, misericordioso para com os crentes no dia do juízo. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Alá quer esclarecer para vocês sua orientação, guiá-los com exemplos dos seus antepassados e perdoar vocês. E Alá é sapientíssimo, prudente. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. E Alá quer perdoar vocês, enquanto aqueles que seguem os seus próprios desejos querem que vocês se desviem demasiadamente. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Alá quer facilitar para vocês as questões matrimoniais, e o homem foi criado fraco no que concerne a relação com as mulheres. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ó vocês que creram nesta revelação, não se apropriem injustamente das riquezas que há entre vocês, exceto pelo comércio com mútua aceitação entre as partes, e não tirem suas próprias vidas. Sem dúvida, Alá é misericordioso para com todos vocês. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. E aquele que assim fizer, por mera agressão e por injustiça, nós o introduziremos no fogo do inferno. E isso, para Alá, é fácil. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Se vocês se abstiverem de praticar os pecados maiores que foram proibidos, eliminaremos de seus registros suas más ações e os introduziremos no paraíso da forma mais generosa possível. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. E não cobicem aquilo que Alá agraciou a alguns em detrimento de outros. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Os homens têm direito sobre o que tiverem adquirido, e as mulheres têm direito ao que tiverem adquirido. E peçam a Alá sua graça. Certamente, Alá é de tudo conhecedor. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. E a todos designados herdeiros daquilo que tenham deixado seus pais ou seus parentes próximos. E para aqueles com quem vocês firmaram algum acordo, deem a eles suas devidas partes. Certamente, Alá é sobre todas as coisas testemunha. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Os homens têm autoridade sobre as mulheres pelo que Alá os favoreceu uns sobre os outros e pelo que despendem de seus bens em sustento de suas mulheres. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. As virtuosas na religião de Alá são obedientes, preservando sua honra e bens com a proteção de Alá. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. E se temem sua rebeldia, aconselhem-nas, e se não tiver nenhum resultado, separem-se delas na cama. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. E se a rebeldia ainda persistir, batam nelas, mas se então voltarem a lhes obedecer, então não busquem nenhum motivo para importuná-las. إن الله كان عليا كبيرا. Certamente Alá é excelso, grande. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. E se perceberem que a separação é inevitável entre ambos, então tragam um mediador da família dele e um mediador da família dela. Se ambos almejarem a reconciliação sinceramente, Alá a concederá para ambos. Certamente, Alá sempre foi sapientíssimo, conhecedor dos íntimos de ambos. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. E adorem a Alá e não associem a Ele absolutamente nada e sejam benevolentes com seus pais e com os parentes próximos, com os órfãos, com os necessitados, com os vizinhos com os quais vocês têm laços de parentesco, والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. com o vizinho desconhecido, com o companheiro de viagem, com o viajante e com aqueles que suas mãos direitas possuem. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Certamente, Alá não gosta de quem é soberbo, orgulhoso. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Aqueles que são avarentos e incentivam as pessoas a serem avarentas e ocultam aquilo com o que Alá os agraciou de sua graça. E preparamos para os incrédulos um castigo humilhante. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. E Alá não gosta daqueles que distribuem suas riquezas aos pobres por mera ostentação, enquanto não creem em Alá nem no último dia, e nem daquele que tem próximo de si o Satanás. E que péssimo companheiro.
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. E que problema teriam se crescem em Alá e no último dia e distribuíssem de suas riquezas com o que Alá os contemplou? E Alá é deles conhecedor. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Certamente, Alá não comete injustiça nem que seja do peso de um átomo. E se há uma boa ação, Ele a multiplica muitas vezes e agracia de sua parte com uma grande recompensa. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Como será quando trouxermos de cada nação uma testemunha, seu respectivo profeta, e trouxermos você, Muhammad, perante todos esses mencionados anteriormente como testemunha? يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Neste dia, aqueles que descreram e desobedeceram ao mensageiro desejarão que a terra se nivelasse sobre eles por medo e vergonha. E Alá não esconderá nenhum acontecimento. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Ó vocês que creem, não se aproximem da prática das orações enquanto estiverem embriagados, até que saibam o que dizem, nem enquanto estiverem em estado de impuridade, exceto se estiverem em viagem, até que se banhem por completo. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. E se estiverem doentes ou em viagem, ou se algum de vocês estiver vindo de um lugar privado, onde se fazem as necessidades fisiológicas, ou se tiverem tocado sexualmente suas mulheres e não encontrarem água, então que façam o tayammum com terra limpa e pura. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Passando suas mãos pelo rosto e braços. Certamente, Alá é absolvedor, perdoador. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Acaso não viu aqueles, os judeus, aos quais foi dado algo do livro, da revelação, a Torá? Compram o desvio e querem que vocês também se desviem do caminho de Alá. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. E Alá sabe quem são seus inimigos. É suficiente que tenham a Alá como íntimo e é suficiente que tenham a Alá como socorredor. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. Dentre os judeus, há os que deturpam as palavras do seu contexto e dizem: ouvimos e desobedecemos. E dizem a você, Muhammad: ouça você, pois não ouviremos. E se utilizam de duplo sentido em suas palavras, alongando suas línguas, prolongando sua pronúncia. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Insultando a religião. E se eles disserem: ouvimos e obedecemos, ouça e olhe por nós.
Seria melhor para eles e mais correto, mas Alá os amaldiçoou pela sua descrença, e não crerão, exceto alguns deles. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. Ó vocês aos quais foi dado o livro, creiam no que revelamos neste Alcorão, que corrobora o livro que está com vocês antes que apaguemos os rostos dos descrentes من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. torcendo-os para trás, ou amaldiçoemos como amaldiçoamos aquelas pessoas que transgrediram no sábado, e a ordem de Alá sempre será cumprida. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Certamente, Alá não perdoa, até que se arrependa que lhe atribuam semelhantes, mas perdoa tudo mais além disso a quem Ele quiser. E quem atribuir semelhantes a Alá, sem dúvida terá fabricado um pecado enorme. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. Você, ó Muhammad, não viu aqueles que se consideram puros? Na verdade, Alá purifica a quem Ele quer, e não serão injustiçados nem mesmo o equivalente a uma fatila. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Veja como inventam mentiras a respeito de Alá. Isso já é suficientemente um pecado óbvio. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون. Não vê aqueles aos quais foi dado grande parte de um conhecimento sobre o livro, a Torá? Creem no Jibt, no Tawhut, ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. e dizem para os que preferiram a descrença a esta revelação. Esses, os incrédulos de Maca, estão mais orientados no caminho correto que os crentes nessa revelação. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Esses são os que Alá amaldiçoou. E aqueles que Alá amaldiçoa jamais encontrarão, ó Muhammad, um socorredor. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Acaso têm eles parte na soberania de Alá? Ainda que tivessem, não poderiam dar às pessoas nem mesmo uma nakira. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Ou têm inveja das pessoas, dos muçulmanos, por aquilo que Alá lhes agraciou de sua graça? E de fato, demos à família de Abraão o livro e a sabedoria e os agraciamos com um imenso reino. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. E dentre eles, os judeus que seguiram a Abraão, a quem acredita nele, em Muhammad como profeta, e dentre eles, aos que se opõem a ele. E suficiente será o inferno para que os queime como castigo. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Por certo, aqueles que descreem nos nossos versículos, nós os introduziremos no fogo. Cada vez que suas peles se queimarem por completo, nós as trocaremos por outra pele para que provem o castigo incessantemente. Sem dúvida, Alá é poderoso,
sábio. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Já aqueles que creem e praticam boas ações de acordo com esta revelação, nós os introduziremos em jardins abaixo dos quais correm os rios, onde permanecerão eternamente. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Nestes jardins terão companheiras purificadas e os introduziremos em sombras extensas. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Certamente Alá ordena a vocês que devolvam a seus donos o que lhes foi confiado وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. e quando julgarem entre as pessoas, que julguem com justiça. Na verdade, Alá os exorta excelentemente. Certamente, Alá é oniovinte, onividente. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ó vocês que creem, obedeçam a Alá e obedeçam ao mensageiro e aos que têm a autoridade entre vocês. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. E se discordarem em algo, então voltem-se a Alá e ao seu mensageiro, se é que creem em Alá e no último dia. Isso é o melhor que podem fazer e leva ao melhor resultado. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. Acaso não vê aqueles que dizem que creem no que lhes foi revelado e no que foi revelado antes de você, ó Muhammad? No entanto, querem definir suas disputas recorrendo ao Ta'hut, sendo que foram ordenados a não crer nem confiar nele? ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. O Satanás quer desviá-los para longe do caminho correto. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. E quando é dito a eles, venham resolver suas disputas com o que Alá revelou e para que o mensageiro resolva tais disputas, você vê os hipócritas se negando e impedindo a outros de fazê-lo totalmente. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Como será então quando uma desgraça cair sobre eles pelo que fizeram? Depois virão até você jurando falsamente por Alá, dizendo: não quisemos senão o bem e a reconciliação e o sucesso. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Estes são o que Alá conhece tudo o que há em seus corações. Portanto, afaste-se deles e os aconselhe quando possível e diga a eles, em seus íntimos, palavras significativas. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. E não enviamos os mensageiros, senão para que fossem obedecidos com a anuência de Alá. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. E se eles, após terem sido injustos consigo mesmos, viessem até você e pedissem perdão a Alá, e que o mensageiro pedisse perdão por eles, encontrariam Alá sempre perdoador, misericordiosíssimo. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Mas não, por seu Senhor, não serão verdadeiramente crentes até que tomem a você, ó Muhammad, como juiz em suas disputas e depois de o haverem feito, não encontrem nenhuma insatisfação nos seus íntimos com respeito ao que você tenha decidido e se submetam à lei de Alá totalmente. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. E se nós Alá os ordenássemos, matem uns aos outros ou saiam de suas moradias, não o fariam, exceto alguns deles. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. E se eles tivessem feito o que lhes foi ordenado, teria sido melhor para eles e mais firme seria sua fé. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. E os teríamos agraciado de nossa parte com uma grande recompensa. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. E os teríamos guiado no caminho reto. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. E quem obedece a Alá e ao mensageiro estará com aqueles a quem Alá agraciou com seus favores, entre os profetas, entre os verazes, entre os mártires e os virtuosos, e que excelentes são tais companhias. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Essa é a graça de Alá, e suficiente é Alá como conhecedor de quem a merece. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Ó vocês que creram, sejam precavidos empunhando suas armas e avancem em grupos ou avancem todos juntos com o profeta em batalha contra o inimigo agressor. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. E dentre vocês há aquele que procrastina em não ir para combate, e quando os atinge uma desgraça diz: por certo, Alá me favoreceu por não estar entre eles em combate. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Porém, se vem uma bênção de Alá, a vitória dos crentes na batalha, sem dúvida dirá, como se não existisse relação alguma entre eles: quisera eu ter estado com eles. Teria então alcançado uma magnífica recompensa material dentre os espólios de guerra. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. E que combatam pela causa de Alá aqueles que trocam a vida terrena pela próxima. Pois quem combate pela causa de Alá e é morto ou vence, sem dúvida daremos a ele uma recompensa imensa.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا E o que acontece com vocês que não combatem pela causa de Alá ou pela causa dos fracos, sejam eles homens ou mulheres ou crianças que dizem: Senhor nosso, الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. tira-nos desta cidade de habitantes injustos e conceda-nos da sua parte um protetor e conceda-nos da sua parte um socorredor. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. Aqueles que creem combatem pela causa de Alá, e os que rejeitaram a fé combatem pela causa do Tawhut. Combatam os aliados do Satanás. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Certamente, a artimanha do Satanás é fraca. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Acaso não vê aqueles aos quais foi dito: detenham suas mãos, não combatam pela causa de Alá, estabeleçam as orações e pratiquem a caridade. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. Mas quando foi então prescrito o combate, uma parte deles temeu as pessoas como se temessem a Alá, ou um temor ainda maior. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. E disseram: Senhor nosso, por que nos foi ordenado o combate? Se ao menos nos desse um pouco mais de tempo, responda: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. O desfrute dessa vida é pouco e a próxima vida é melhor para quem teme Alá, e não serão em nada injustiçados. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Onde estiverem, a morte lhes alcançará, ainda que estejam protegidos em torres fortificadas. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. E se chega aos hipócritas uma benesse, dizem: isso vem de Alá, mas se chega até eles um mal, dizem: isso vem de você, Muhammad. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Responda: tudo vem de Alá. O que tem esse povo que quase não entende por completo o que é dito? ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Toda benesse agraciada vem de Alá, e todo mal que lhe atinge vem de você mesmo. E enviamos você, Muhammad, para as pessoas como um mensageiro, e Alá lhe é suficiente como testemunha. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Quem obedece ao mensageiro Muhammad, na verdade obedece a Alá. E aquele que dá as costas a essa mensagem, saiba que não o enviamos como guardião para eles. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. E dizem os hipócritas: obedecemos, mas assim que se afastam de você, um grupo deles passa a noite tramando contra o que você diz. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. E Alá registra o que tramam durante a noite. Logo, afaste-se deles e confie em Alá. E lhe é suficiente Alá para que nele deposite sua confiança. أفلا يتدبرون القرآن
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Acaso não refletem sobre o Alcorão? Se fosse de outro que não de Alá, certamente encontrariam nele muitas contradições. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. E quando chega até eles um tema relacionado à segurança de todos ou ao medo, o divulgam prontamente. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Porém, se o levassem ao mensageiro e às suas autoridades, saberiam o que fazer aqueles que têm o conhecimento para tal. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Se não fosse pela graça de Alá sobre vocês e sua misericórdia, por certo teriam seguido a Satanás, exceto alguns poucos. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Então combata pela causa de Alá. Você não é responsável senão por si mesmo, e incentive os crentes a fazerem o mesmo. Quem sabe assim Alá detenha o poder daqueles que rechaçaram a fé. E Alá é mais forte e o mais forte em castigar. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Quem interceder por uma boa causa terá sua recompensa por sua intercessão. E aquele que interceder por uma má causa terá uma porção do pecado advindo dessa má intercessão. E Alá tem poder sobre todas as coisas que observa. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. E quando lhes saudarem com uma saudação, então saúdem de forma ainda melhor, ou pelo menos da mesma forma. Por certo, Alá toma conta de todas as coisas. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. Alá, não há divindade a ser adorada, obedecida exceto Ele. Certamente, Ele vai reunir a todos no dia da ressurreição, sobre o qual não há dúvida de que acontecerá. E quem é mais veraz que Alá em suas palavras? فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. E por que vocês crentes estão divididos em dois grupos conflitantes a respeito dos hipócritas, uma vez que Alá os fez voltar à descrença pelo que fizeram? أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Querem então guiar a quem Alá desviou? E quem Alá desvia, jamais encontrará para ele um caminho. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. Anseiam os hipócritas que vocês descreiam como eles descreram e que sejam como eles. Portanto, não os tomem como próximos até que emigrem pela causa de Alá. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Mas, se voltarem contra vocês, então que os detenham e os executem onde quer que se encontrem. E não tomem nenhum deles por próximo ou defensor. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. Salvo aqueles que se refugiam com um povo entre o qual e vocês hajam tratado de paz, ou que venham até vocês sem a intenção de combatê-los, nem de combater seu próprio povo. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. E se Alá quisesse,
teria dado a eles poder sobre vocês e eles os combateriam. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Porém, se eles se afastarem de vocês, não os combaterem e propuserem paz, então Alá não concedeu a vocês nenhuma autoridade, hostilidade contra eles. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. Vocês encontrarão outros que querem estar seguros entre vocês, se fazendo passar por crentes e, ao mesmo tempo, estar em segurança com os seus, adorando o que eles adoram além de Alá. Mas a cada vez que são postos à prova, a serem hostis para com os crentes, não resistem. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. Portanto, se não deixarem de combater e não acenarem com a paz, detenham-nos e os executem onde quer que os encontrem. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Sobre este, sim, concedemos a vocês clara autoridade. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. É proibido a um crente matar outro crente, salvo por engano ou erro. E quem matar um crente por engano ou por erro, que liberte um escravo crente e pague uma indenização à família do falecido, a menos que esta família perdoe a indenização como caridade. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. Mas se a vítima for de um povo que os combate e é inimigo de vocês, e a vítima for crente, então que liberte um escravo também crente. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. E se for de um povo, entre o qual e vocês há um acordo de paz, então que pague uma indenização à família da vítima e liberte um escravo crente. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Mas quem não puder fazê-lo, o que não tem escravos nem bens para pagar a indenização, que jejue então 2 meses consecutivos como arrependimento por Alá. E Alá é conhecedor, sábio. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. E quem matar um crente intencionalmente, seu castigo será o inferno eternamente. E a ira de Alá estará sobre ele e o amaldiçoará. E eu, Alá, preparei para ele um castigo incomensurável. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. Ó crentes, quando saírem para combater pela causa de Alá, certifiquem-se a respeito do inimigo. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. E não digam a aquele que saúda com a saudação do Islã: você não é crente, buscando alguma vantagem nesta vida mundana. Saiba que com Alá há muitos espólios. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Assim eram vocês incrédulos, mas Alá os agraciou com o Islã. Portanto, certifiquem-se.
Certamente, Alá está ciente de tudo o que vocês fazem. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Não se comparam os crentes que permanecem em suas casas, exceto aqueles que têm algum prejuízo físico, com aqueles que são os combatentes pela causa de Alá, com suas vidas e com seus bens. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. Alá preferiu os que combatem pela causa de Alá com suas almas e com seus bens, aos que permanecem em suas casas por um nível a mais. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. E a todos Alá prometeu o melhor. Alá preferiu os que combatem pela causa de Alá aos que permaneceram em suas casas, agraciando-os com uma enorme recompensa. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Níveis mais elevados, perdão e misericórdia. E Alá é perdoador, misericordioso para com os crentes no dia do juízo final. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم. Certamente, há aqueles que os anjos fazem falecer, sendo eles injustos com si mesmos, os anjos perguntam: em que condição estavam? قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Respondem: estávamos em situação de fraqueza na terra. Os anjos dirão: acaso a terra de Alá não era vasta o suficiente para que emigrassem nela, para que se afastassem das transgressões? Estes terão como morada o inferno, e que péssimo destino. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Exceto os fracos dentre homens, mulheres e crianças que realmente não conseguem encontrar um modo de emigrar nem encontrar um caminho. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. A esses é esperado que Alá os absolva, e Alá é absolvedor, perdoador. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. E aquele que emigra pela causa de Alá encontrará na terra muitos locais de refúgio e abundância em bens materiais. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. E aquele que sai de sua casa imigrante por Alá e seu mensageiro, e nesse ínterim o alcança a morte, seguramente sua recompensa está garantida por Alá. E Alá é perdoador, misericordioso. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. E quando saírem pela terra, principalmente em combate, não incorrerão em pecado se abreviarem as orações, se temerem que os incrédulos os ponham à prova. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Sem dúvida, os incrédulos são seus inimigos declarados. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. E quando estiver Mohammed entre eles e começar a liderar a oração, que um grupo deles reze contigo e que empunhem suas armas durante a oração. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. Mas quando terminarem de se prostrar, que este mesmo grupo se ponha às suas costas, ficando em guarda, e que então venha outro grupo que ainda não tenha feito a oração, e reze contigo, e que se previnam e empunhem suas armas. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. Desejariam os incrédulos que vocês se descuidassem de suas armas e de seus pertences, para que então os atacassem fulminantemente. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. E não incorrerão em pecado no evento de uma chuva que os prejudicaria, ou se estiverem doentes, se deixarem de lado suas armas, mas sempre se previnam. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Certamente, Alá preparou para os incrédulos um castigo humilhante. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. E quando terminarem a oração, recordem-se de Alá estando de pé, sentados ou deitados. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. E quando estiverem tranquilos, pratiquem a oração normalmente. Certamente a oração é para os crentes prescrita em períodos determinados. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. E não desanimem em perseguir, lutar contra o povo inimigo. Se vocês sofrem, saibam que eles sofrem como vocês sofrem. Porém, vocês esperam de Alá o que eles não esperam. E Alá é onisciente, sapientíssimo. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Certamente, nós revelamos o livro. Este é o Corão para você com a verdade, para que julgue entre as pessoas segundo aquilo que Alá te mostrou na revelação. E não seja dos traidores um defensor. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. E peça perdão a Alá. Certamente Alá é perdoador, misericordioso. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. E não discuta por aqueles que são desonestos consigo mesmos. Certamente, Alá não gosta de quem é traidor, pecador. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Escondem suas más ações das pessoas, mas não as escondem de Alá. E Ele está com eles quando tramam pela noite com o que não lhe agrada, Muhammad, em palavras. E o conhecimento de Alá envolve tudo o que praticam. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. E vocês discutem por eles nesta vida? Quem então arguirá por eles perante Alá no dia da ressurreição
Ou quem será deles protetor? ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. E quem pratica um mal ou é injusto consigo mesmo e logo pede perdão a Alá, encontrará Alá perdoador, misericordioso. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. E quem comete um pecado, não o comete senão contra si mesmo. E Alá é onisciente, sábio. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. E quem cometer um erro ou um pecado e atribuir a um inocente, sem dúvida carregará sua calúnia e incorrerá em pecado claro. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. E se não fosse pela graça de Alá sobre você, Muhammad, e sua misericórdia, parte deles, dos incrédulos que traem a si mesmos, já teria se esforçado em lhe desviar, mas não desviam senão a si mesmos e não podem em nada lhe prejudicar. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. E Alá revelou a você, Muhammad, o livro e a sabedoria. E Alá ensinou a você o que você não sabia. E a graça de Alá sobre você é incomensurável. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Não há benefício algum na maioria das suas conversas privadas, exceto aquele que ordena a caridade ou ordena as pessoas a praticarem boas ações ou ordena a reconciliação entre as pessoas. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. E quem assim fizer, buscando a satisfação de Alá, então lhe daremos uma enorme recompensa. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. E quem se apartar do mensageiro Muhammad, após a orientação se fazer clara para ele, seguindo um caminho que não o dos crentes, permitiremos que ele siga por onde quiser e o introduziremos no inferno, e que péssimo será seu destino. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Certamente Alá não perdoa a quem lhe atribui semelhantes, mas perdoa todo o resto a quem ele quiser. E quem atribui semelhantes a Alá, sem dúvida, terá se desviado demasiadamente. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Os idólatras não invocam senão divindades femininas à parte dele, e na verdade não invocam senão o Satanás rebelde. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Alá os amaldiçoou, e disse o Satanás:
Eu, sem dúvida, tomarei e seduzirei uma parte conhecida dos seus servos. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. E vou desviá-los, e vou dar a eles falsas esperanças, e ordenarei que cortem as orelhas do gado, e vou ordená-los até que desfigurem a própria criação de Alá. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. E aquele que toma o Satanás por aliado em vez de Alá, estará evidentemente perdido. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Faz promessas e dá falsas esperanças, mas na verdade, o Satanás não promete senão falácias. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. A esses que seguem o Satanás, sua morada será um inferno e não encontrarão dele uma saída. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. E aqueles que creem e praticam as boas ações, os introduziremos em jardins, abaixo dos quais correm rios e estarão neles eternamente. A promessa de Alá é verdadeira. E quem é mais veraz que Alá e suas palavras? ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. A orientação não se trata do que desejam vocês, crentes, e nem do que desejam o povo do livro. Aquele que pratica o mal terá sua retribuição pelo que fez e não encontrará, além de Alá, nenhum aliado nem nenhum socorredor. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. E quem praticar atos virtuosos, seja homem ou mulher, e for crente, estes entrarão no paraíso e não serão injustiçados minimamente. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. E quem tem a melhor religião do que aquele que se submete total e somente a Alá, praticando o bem e que segue puramente a doutrina de Abraão? E tomou Alá Abraão por amigo muito próximo. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. E a Alá pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. E o conhecimento de Alá abarca todas as coisas. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ E lhe pedem Muhammad uma posição sobre as mulheres, diga: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. Alá lhes dá a posição sobre elas e sobre o que é recitado no livro sobre as órfãs, às quais vocês não querem dar o que delas é de direito e querem se casar com elas. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن
الله كان به عليما. E também esclarece sobre os menores indefesos e ordena a vocês que tratem os órfãos com justiça. E qualquer boa ação que fizerem, certamente Alá é dela conhecedor. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. E se uma mulher receia de seu marido maus tratos ou repúdio, então não há pecado se ambos se reconciliarem. E reconciliar é bom. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. E a alma se inclina à avareza. E se fizerem o bem e temerem a Alá, saibam que Alá, do que fazem, é informado. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. E não conseguirão ser equitativos com suas esposas, ainda que muitos se proponham a isso. Portanto, não pendam mais para uma delas negligenciando a outra. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Porém, se reconciliarem e temerem a Alá, então saibam que Alá é perdoador, misericordioso. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Mas se separarem, Alá sustentará a ambos de sua abundância. E Alá é abundante, sapientíssimo. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. A Alá pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. E certamente ordenamos àqueles aos quais foram dados os livros antes de vocês e a vocês crentes que temam a Alá. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Porém, se negarem a fé, então saibam que a Alá pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. E Alá é autossuficiente, sempre louvado. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. E a Alá pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. E Alá lhe é suficiente como protetor. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. Se quisesse, Alá os extinguiria, ó humanos, e os substituiria por outros. E Alá é disso capaz. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Quem quer a recompensa desta vida somente, saiba que de Alá vem a recompensa desta vida e da outra. E Alá é oniouvinte, onividente. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Ó vocês que creem, sejam firmes em praticar a justiça, testemunhando por Alá, ainda que seja contra vocês mesmos, contra seus pais ou parentes próximos. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. Seja rico ou pobre, Alá é mais responsável sobre eles que vocês. Portanto, não sigam seus desejos a ponto de se desviarem. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. E se derem falso testemunho ou se recusarem a testemunhar,
saibam que, certamente, Alá é do que fazem bem informado. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Ó vocês que creem, creiam em Alá, em seu mensageiro, no livro que revelou ao seu mensageiro e nos livros que foram revelados antes. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. E quem não crê em Alá, nem em seus anjos, nem em seus livros, nem em seus mensageiros, nem no último dia, terá sem dúvida se desviado demasiadamente. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Aqueles que creem e logo descreem, depois creem e novamente descreem, e então aumentam sua descrença, não cabe a Alá nem a ninguém perdoá-los nem guiá-los ao caminho correto. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Avisem aos hipócritas que para eles haverá um castigo doloroso. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Aqueles que tomam os incrédulos por amigos próximos, em detrimento dos crentes, acaso buscam junto deles poder e glória? Certamente, todo o poder e glória pertencem totalmente a Alá. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. E Alá fez com que viesse no livro a orientação de que quando ouvem os versículos de Alá, os hipócritas os rechaçam e os ridicularizam. Não se sentem com eles até que desviem suas atenções para outros assuntos. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. E se assim não fizerem, são hipócritas idênticos a eles. Certamente, Alá reunirá os incrédulos e os hipócritas no inferno, todos juntos. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. Os hipócritas espreitam vocês. Se obtêm uma vitória vinda de Alá, dizem: e não estávamos com vocês? وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. Mas se os incrédulos obtêm algo de êxito, dizem a seus asseclas: e não os ajudamos a vencer e os protegemos contra os crentes? Alá julgará entre vocês no dia da ressurreição. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. E Alá jamais permitirá aos descrentes que tenham alguma autoridade sobre os crentes. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Os hipócritas pensam que enganam a Alá, mas ele é que os engana.
E quando se levantam para praticar as orações, levantam-se com preguiça somente para que sejam vistos pelas pessoas. E não se recordam de Alá, senão poucas vezes. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Indecisos entre crentes e incrédulos, e não estão nem com uns e nem com outros. E aquele a quem Alá desvia, jamais encontrará ele mesmo a orientação. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Ó vocês que creem, não tomem os incrédulos por amigos próximos em detrimento dos crentes. Acaso querem dar a Alá um claro argumento contra vocês mesmos? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Certamente, os hipócritas estarão nos níveis mais baixos do inferno e jamais se encontrará para eles um socorredor. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Exceto aqueles que se arrependem, se emendam, se apegam a Alá e são sinceros em sua religião, somente para Alá. Estes estarão com os crentes, e Alá dará aos crentes uma recompensa incomensurável. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Porque Alá os castigaria se agradecem e creem, e Alá é agradecido sapientíssimo. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Por certo, Alá não gosta que se exponha ao mal, o pecado de alguém ou de si mesmo, exceto por aquele que tenha sido injustificado. E Alá é oniovinte sapientíssimo. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Se fizerem o bem publicamente ou em segredo, ou se perdoarem a alguém, saibam que certamente Alá é absolvedor, todo-poderoso. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Certamente, aqueles que não creem em Alá, nem em seus mensageiros, e querem fazer uma distinção no tocante à crença entre Alá e seus mensageiros, dizendo: cremos em alguns mensageiros e rejeitamos outros, e querem tomar um caminho intermediário entre a fé e a incredulidade. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Estes são os verdadeiros incrédulos, e preparamos para os incrédulos um castigo humilhante. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. E aqueles que creem em Alá e em seus mensageiros e não fazem nenhuma distinção entre eles, estes serão agraciados com suas recompensas.
E Alá é perdoador, misericordioso. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. E lhe pede o povo do livro que você faça descer do céu um livro. E já pediram a Moisés mais do que isso, dizendo: nos mostre Alá claramente ante nossos olhos. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم E foram fulminados por um raio por sua injustiça. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. E depois ainda tomaram o bezerro em adoração, depois de haver chegado até eles as evidências, e mesmo assim os absolvemos disso. E concedemos a Moisés a autoridade evidente. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. E elevamos sobre eles o monte para que cumprissem o pacto e dissemos: entrem pelo portal prostrados em sinal de humildade. E dissemos: não transgridam no dia de sábado. E com eles firmamos um pacto solene. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. Mas Alá os expulsou de sua misericórdia por terem quebrado o pacto, por não terem acreditado nos versículos de Alá. Este é o Corão. Por terem assassinado os profetas injustamente e por terem dito: nossos corações estão fechados. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Na verdade, Alá selou seus corações por sua descrença e não creem senão alguns deles. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. E por sua descrença e por terem proferido contra Maria, mãe de Jesus, calúnias imensuráveis. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. E por terem dito: nós, com efeito, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. E não o mataram nem o crucificaram, mas na verdade fizemos com que eles assim pensassem. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. E aqueles que divergem a respeito disso estão em profunda dúvida. Eles não têm nenhum conhecimento a respeito disso e não estão senão seguindo conjecturas. E com certeza não o mataram. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Na verdade, Alá o ascendeu para si e Alá é poderoso, sapientíssimo. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. E quanto ao povo do livro, os judeus, haverá aqueles que crerão nele, em Jesus, quando retornar antes da sua morte. E no dia da ressurreição, Jesus será testemunha contra eles, os que não creram. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. E pelas injustiças praticadas por aqueles que se encaminharam, proibimos algumas coisas boas que lhes eram lícitas e por tentarem impedirem muitos de trilhar o caminho de Alá. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
e por praticarem a usura, mesmo já tendo sido proibidos de fazê-lo, e por apoderarem ilegitimamente das riquezas das pessoas. E preparamos para os incrédulos, dentre eles, um castigo doloroso. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. Porém, aqueles arraigados no conhecimento e os crentes que creem no que foi revelado a você, Muhammad, e no que foi revelado antes de você, aqueles que estabelecem as orações, والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. os que pagam o zakat, os crentes em Alá e no último dia, a todos esses daremos uma recompensa enorme. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Nós revelamos a você, Muhammad, como revelamos a Noé e aos profetas depois dele. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. E revelamos a Abraão, a Ismael, a Isaque, a Jacó e às tribos, a Jesus, a Jó, a Jonas, a Arão e a Salomão. وآتينا داود زبورا. E revelamos a Davi o livro. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. E mensageiros, os quais mencionamos a você, Muhammad, anteriormente, e outros não mencionamos a você. E Alá falou com Moisés diretamente. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Mensageiros alviçareiros e admoestadores, para que a humanidade não tivesse argumento contra Alá depois do envio desses mensageiros. E Alá é poderosíssimo, prudentíssimo. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Mas, se te desmentem, Alá testemunha com o que revelou a você, e o revelou com sua sabedoria, e também os anjos testemunham. E Alá é suficiente como testemunha. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. Certamente, aqueles que não creem e impedem as pessoas de trilharem o caminho de Alá, muitos se desviaram. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. Certamente, aqueles que não creram e foram injustos, não cabe a Alá perdoá-los nem guiá-los ao caminho correto. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Exceto ao caminho do inferno, onde estarão eternamente. E isso para lá é fácil. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. Ó humanos, sem dúvida chegou até vocês o mensageiro Muhammad com a verdade vinda do Senhor de todos vocês. Creiam, pois isso será melhor para vocês. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Mas se descrerem, saibam que certamente a Alá pertence tudo o que há nos céus e na terra.
E Alá é sapientíssimo, prudentíssimo. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. Ó povo do livro, não exagerem em sua religião e não digam a respeito de Alá senão a verdade. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. O Messias, Jesus, filho de Maria, é um mensageiro de Alá, e sua palavra transmitida a Maria e uma alma vinda dele. Logo, creiam em Alá e seus mensageiros e não digam trindade. انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Abstenham-se disso, que será melhor para vocês. Somente Alá é a divindade única. Acima de tudo está Ele, para que tenham um filho. A Ele pertence tudo que há nos céus e tudo que há na terra. E Alá é suficiente como mantedor de tudo. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. O Messias jamais verá a si como indigno de ser um servo de Alá, nem os anjos mais próximos a ele. Mas quem vê como indigna a adoração a Alá e ao orgulhoso, os reuniremos a todos perante a ele. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. Mas aqueles que creem e praticam as boas ações, Alá os recompensará com suas recompensas e aumentará para eles sua graça. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Quanto a aqueles que julgam indigna a adoração a Alá e são soberbos quanto à adoração, os castigaremos com um castigo doloroso e não encontrarão, além de Alá, nenhum protetor ou socorredor. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Ó humanos, certamente chegou até vocês uma prova de seu Senhor e fizemos com que descesse para vocês uma luz clara, o Alcorão. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Portanto, aqueles que creram em Alá e se apegaram firmemente a Ele, brevemente os introduziremos em sua misericórdia e sua graça, e serão guiados até Ele pelo caminho reto. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. Pedem até você, Muhammad, uma definição sobre a herança. Diga, Alá define para vocês acerca da kalala, que é alguém que morre sem deixar filhos nem pais, mas tem uma irmã, então a ela caberá a metade do que tenha deixado de herança. E ele herdará dela tudo, se ela não tiver filhos, nem pais, e se ela morrer antes. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. Mas se forem duas, então as duas caberá 2/3 do que ele tiver deixado. E se os herdeiros forem irmãos, homens e mulheres, cada homem herdará o equivalente à porção de 2 mulheres. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Alá esclarece para vocês para que não se desviem. E Alá é sobretudo conhecedor.